इस राज्य में ऐसी सरकार चल रही है जो परिवहन श्रमिकों के हित के खिलाफ काम कर रही है। इसका असर यह हो रहा है कि वाहन चालकों की हालत दिन पर दिन और खराब होती जा रही है। आज के समय में वाहन चालकों के लिए जिंदा रहना ही एक बड़ी चुनौती बन गई है, ऐसा कहा सीआईटीयू के राज्य अध्यक्ष ने। त्रिपुरा मोटर श्रमिक यूनियन का 13वां केंद्रीय सम्मेलन रविवार को राजधानी के मुक्तधारा ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में सीआईटीयू के राज्य सचिव शंकर प्रसाद दत्त, राज्य अध्यक्ष मानिक दे सहित विभिन्न उपमंडलों के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सम्मेलन के बारे में शंकर प्रसाद दत्त ने कहा, राज्य में वर्तमान में भाजपा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो श्रमिकों के हितों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से राज्य की दूर दराज की यात्री बसों का संचालन पूरी तरह बंद हो गया है। उनका दावा है कि वाम मोर्चा के शासन में टीआरटीसी द्वारा राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में बस उपलब्ध सेवा थी जो अब बंद हो चुकी है। इस कारण वाहन चालक और कंडक्टरों के पास काम नहीं है। उनके लिए परिवार चलाना एक चुनौती बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बसों के बंद हो जाने से चालक अब मजबूरी में टमटम और रिक्शा चला रहे हैं ताकि किसी तरह जीवन यापन किया जा सके। কোনো কাজ এখন করা হচ্ছে না, উপরন্তু কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে শাসক দলের মন্ত্রীরা বা শাসক দলের বিধায়করা কিছু বেকারকে আপাত খুশি করার জন্য প্রচুর পরিমাণে তারা সেখানে অটো কিনবার জন্য বা ই রিক্সা কিনবার জন্য সেখানে লাইসেন্স দিয়ে দিচ্ছে বা ভেহিকেল কিনবার জন্য সেখানে দিয়ে দিচ্ছে। এখন একটা জায়গার তার বহন ক্ষমতা, তার সেখানে যাত্রী কিরকম পরিবাহিত হয়, এই সমস্ত হিসেব নিকেশ করে যদি দেওয়া হতো, তাতে আজকে যে সমস্ত কোন জায়গায় প্রচুর পরিমাণে সেখানে লাইসেন্স দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেই জায়গাটাতে সেই পরিমাণ যাত্রী তারা পাচ্ছেন না, তারা বসে আছেন, তারা প্র্যাকটিক্যালি সামান্য যে রোজগারের আশায় তারা ঋণ নিয়ে গাড়ি কিনেছেন, এখন সেই ঋণও পরিশোধ করতে পারছেন না, নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে চলতে পারছেন না। তাহলে সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশের আজকে পরিবহন ক্ষেত্রে যে সমস্যা এবং জনগণের যে সমস্যা, এই দুটোকে মিলিয়ে নিয়ে এসে এই পরিবহন ক্ষেত্রটাকে শক্তিশালী করার অনেক সুযোগ আমাদের দেশে আছে, রাজ্যও আছে, কিন্তু এই রাজ্যের সরকার এই রকম কোনো দৃষ্টিভঙ্গি তাদের নেই। তাদের লক্ষ্যটাই হচ্ছে কিভাবে লুটে পুটে কিছুদিন সেখানে মানুষকে সেখানে ধোঁকা দিয়ে কিভাবে সরকার পরিচালনা করা যায়, এই লক্ষ্য নিয়ে তারা চলছে। তার জন্য আজকে আমরা দেখছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পরিবহন শিল্প থেকে আরম্ভ করে আমাদের রাজ্যের এবং সারা দেশের সকল ক্ষেত্রেই আজকে ব্যর্থতা परिलक्षित होच्छे केंद्रीय एवं राज्य सरकार। सम्मेलन के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मानिक दे ने कहा, इस राज्य के परिवहन श्रमिकों का कोई भविष्य नहीं है। वे अब एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। वे सड़क पर वाहन लेकर निकलते हैं, लेकिन दिन भर गाड़ी चलाने के बावजूद वाहन की किस्त चुकता करने और घर चलाना मुश्किल हो गया है। फिर भी जीवन की तंगी को देखते हुए वे छोटे छोटे वाहन चलाकर किसी तरह जीवित हैं। इसके बावजूद उनके साथ घृणित राजनीति की जा रही है जो बीएमएस के नाम से कुछ नेता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बीएमएस का कोई नेता नहीं है, बल्कि जो लोग बीएमएस के नाम पर श्रमिकों से अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वे केवल सत्ताधारी दल के नेताओं के संरक्षण में श्रमिकों से वसूली कर रहे हैं। श्रमिकों को मजबूरी में उनके अनुसार पैसे देने पड़ते हैं, वरना उनके वाहनों को सिंडिकेट में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलती। मानिक दे ने कहा कि वाम मोर्चा के शासन में ऐसा नहीं था। उस समय श्रमिकों से कोई सीआईटीयू नेता वसूली नहीं करता था, उन्हें केवल परिचय पत्र ही देना पड़ता था। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए श्रमिकों को एकजुट होकर राज्य भर में आंदोलन करना होगा। त्रिपुरा मोटर श्रमिक यूनियन राज्य परिवहन शिल्पेर मध्य अन्यतम एक संगठन, तार एक बिराट इतिहास आछे एवं एक समय এই রাজ্যে যানবাহন ব্যবস্থাকে সচল রাখার ক্ষেত্রে তাদের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে তারা কাজ করেছেন এবং তারা শুধু নিজেদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করে না, মানুষও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করে। আজকে সারা দেশে পরিবহন শিল্পটা আক্রান্ত। তেলের দাম, ডিজেলের দাম এবং সিএনজির দাম থেকে শুরু করে ট্যাক্স কয়েকশো গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, ট্যাক্স কয়েকশো গুণ। তারপরে ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, স্পেয়ার পার্টসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সঙ্গে মানুষের আয় উপার্জন কমছে। কারণ তাদের তো পরিবহন শিল্পটা তখনই সজীব হতে পারে যদি মানুষের আয় উপার্জন থাকে। মানুষ তখন এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যায়, যাতায়াত করে, এতে প্যাসেঞ্জার বাড়ে। আবার মানুষের পয়সা থাকলে জিনিসপত্র কেনাকাটা করে, তাহলে আয় উপার্জন থাকতে হবে। তাহলে কেনাকাটা করলে কাটতি বাড়ে, কাটতি বাড়লে
পণ্যবাহী যে গাড়িগুলো এগুলির চলাচল বাড়ে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের আয়ু। इस सम्मेलन के माध्यम से संगठन की नई कमेटी का गठन किया गया और आगामी आंदोलन की कार्य योजना बनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।